الحمد لله رب العالمين أنبي الله سبحانه وتعالى تنوامي دمين فنانينا فأنبا يفدل أمي تنغ فنانينا كبو الشيطان كلا في اللي مانا يركون تورما نالي الله سبحانه وتعالى ناي جون منون كان ولودي جون كان نيوينا دون منون فنا فلي كان بغاتي وتكلا مغولا أنبي شيريا كافو علي دي مساكلين جنيغون تمينا كان مسايلا أنبي شيريا فنا كافو أن كنتي محمد على كجون واني على كتشيدين أنبا ديل على فاكا نيماني كيشين جيدي أكا ناسو دونو سنما أنا كصحابة ومنون يا دميكا ديني جو ani mawo ma tuguru no fe fokata se nyon turundum o temeni ko fe gabo illa dala ambe ba kala ma tugo mina ni kalo en cliché gina min temena ni dondo do min talendo diema fe krengere ne na ka toko da ko muso toko la dum ka yira ka fo dondo do mi ni muso bunya yira donde do ka yira dien tiawla ka fo muso ni bunya de kaka ani ka fo muso ni mumene tugo nyuma de kaka politiki hakilla min do hadamadenya bebe barka do ala wa silamɛya yɛrɛ fana bɛ barka do ala mais silamɛya ye mun de fɔ muso kunga o tuma an minnu ye silamɛw ye a ka kan ka dɔn silamɛya ye mun fɔ muso ka hakɛ la ka kɔn occidentaux ka hakilila ye sabu n'i bɛ diinɛ o diinɛ na i kan ka dɔn diinɛ ye mun fɔ i ka société kunga an ka dɔn n'i bɛ civilisation ɲini civilisation min bɛ civilisation bɛɛ ɲɛ o de ye silamɛya ye alakira sallallahu alayhi wa sallam annana ni silamɛya ka d'a ma maa si tɛ yen fo a k'a sɔrɔ u ka hakɛ fɔlen don kuranɛ kɔnɔ Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ o tuma nin ye politiki hakilila min ye ni diɲɛ bɛ jɛ ka barika don a la n'o de ye 8 mars in ye ko muso tɔgɔla don don k'a yira diɲɛ cɛw la k'a fɔ ko muso ni bonya ka kan muso ni minɛcogo ɲuman ka kan silamɛya b'a yira cogo min na o de ye diinɛ min fɔlɔfɔlɔ diɲɛ kɔnɔ n'o de ye bɛɛ kɔn nin kɛnɛ kan n'o de ye ka muso kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya juru la jɔnya juru min n'o tun ye muso kɛ nafolo dɔrɔn de ye valeur wɛrɛ t'a la ka tɛmɛ o kan o tuma k'a la diɲɛma ladɔnniya la k'a fɔ diɲɛ kɔrɔ n'a tilebi bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ silamɛw ka kira n'o de ye Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam ani silamɛw ka kitabu n'o de ye kuranɛ ye an'an ka diinɛ n'o de ye silamɛya ye o de ye dan kɔnba fɔlɔ ye muso bonya yirali la diɲɛma na ani k'a ɲini fana adamadenya fɛ k'a fɔ muso ni bonya ka kan ani minɛcogo ɲuman ka kan silamɛya ni a ka kitabu de ye diɲɛ bɛɛ kɔn o kɛnɛ kan sabu n'i ye fɔlɔ tarikuw lajɛ muso tun ye tiɲɛ dɔ de tiɲɛ min ni cɛ bɛ fatu k'a to denw bolo ani balimaw bolo muso fana tun y'o tiɲɛ dɔ de a b'a nafolow tila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ min fɛ o b'o ta muso valeur dan kun y'o de dɔ bɛna fɔ ale bi ko muso b'o tiɲɛ la fɛn dɔw tɔgɔ dalen don ɲɔgɔn na mais o tɛ kelen ye an fɛ yan laada la ni mɔgɔ fatula sisan k'a muso to dɔgɔnin minnu bɛ yen a bɛ fɔ k'a muso dira karisa ma tiɲɛ na mais an k'a dɔn o bɛ dabɔ jigiya dɔw de kama sinon a bɛ ta tiɲɛ min na furufɛn de bɛ bɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko la yahillu lakum an tarisu nisaa karhan a tɛ bɛn aw y'a ka muso tiɲɛ ta fiyewu diyagoya la a bɛ diya ye de wa n'a diyara ye fana furufɛn de bɛ bɔ a bɛ fɔ dɔrɔn k'a dira karisa ma tiɲɛ na mais a t'i komi k'a taara ka d'a ma ten a b'a furu de silamɛya de nana muso bɔ tiɲɛya la ka muso fara tiɲɛtabaw kan alakira sallallahu alayhi wa sallam n'a ka nin diinɛ sanima in muso bɛ fa ni ba tiɲɛ ta muso b'a cɛ tiɲɛ ta muso b'a denw tiɲɛ ta muso b'a balimaw fana tiɲɛ ta ne hakili la ni hakɛ ko kɔni don ni kɔni ye hakɛ ye ka di muso ma k'a ni adamaden tɔ bɛɛ dama kɛ ni maa min ye suratu nisa lajɛ sura min n'a tɔgɔ dalen don musow la kɛrɛnkɛrɛnnenya na f'a bɛ wele ko musow ka sura o aya 6nan ka taa aya 7nan na ala ko wali nisa'i nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun ko nin yɔrɔ bɛ musow ye nafolo la nafolo min ni fa ni ba bɛ taa k'o to tiɲɛ ye ani balima suruw bɛ taa ka nafolo min to tiɲɛ ye ko muso nin yɔrɔ b'a la an k'a dɔn nin kuma ninnu fɔlen ka ca san 1400 ni kɔ de occidentaux mana wuli bi k'u bɛ muso ka hakɛ défend ka muso ka hakɛ yira diɲɛ na
a ka kan silamɛw k'a yira k'a fɔ anw ka diinɛ ye diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ. Ala de ye k'a fɔ kuranɛ na masaw bɛ taa ka nafolo min to ani balimasurunw bɛ taa ka nafolo min to n'a tiɲɛ bɛ tila ko musow niyɔrɔ b'a la. O suran kelen fana na aya 10 na Ala b'a fɔ walahunna nisfu mimma taraktum. N'a fatula ka nafolo min to ko tilancɛ bɛ di musow ma. Mɔgɔ fatula k'a sɔrɔ denmuso kelen de b'a bolo nafolo bɛ tila fila ye tilancɛ in k'a bɛɛ di denmuso ma. N'a y'a sɔrɔ denmuso 3 don ou bien min ka ca n'o ye nafolo bɛ tila 3 de ye o kuma tila 2 o de bɛ di denmuso ninnu ma. Aya kelen in na fana Ala bɛ tila k'a fɔ ko tuma na fa ni ba olu 2 bɛɛ la kelen kelen k'olu bɛ tila yɔrɔ 6nan ta banbaatɔ ka nafolo la. O tuma na i b'a ye muso ko silamɛya ma bila kɔ yɔrɔ si. Ala bɛ tila k'a fɔ aya wɛrɛ la ko wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ de tiɲɛ bɛna ta kalalatu la. Kalalatu ye maa min tiɲɛ bɛna ta sanfɛla tɛ yen dugumana tɛ yen. O kɔrɔ ye mɔgɔ fatula sisan a fa tɛ yen a ba tɛ yen muso t'a fɛ den t'a fɛ. Mais nin bɛɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ balimakɛ b'a la balimamuso b'a la. Mais fa tɛ yen ba tɛ yen muso tɛ yen den tɛ yen. A ko n'a y'a sɔrɔ o dɔlakolen de tiɲɛ bɛna ta ni balimakɛw b'a la ni balimamuso ko fali kulli wahidin minhuma sudus ko nafolo tila 6nan bɛ di o kelen kelen bɛɛ ma. O tuma i b'a ye silamɛya ye muso fara tiɲɛ de kan nin cogo in na k'a sɔrɔ muso yɛrɛ tun ye tiɲɛ dɔ de ye balimaw bɛ min tila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta. O tuma ni hakɛ defan don Ala de fɔlɔ ye musow ka hakɛ defan cogo la silamɛw ka kitabu kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ société si tɛ se ka muso ka hakɛ defan ka se o hakɛ la. O tuma an b'a dɔn organisation fɛn o fɛn mana ye diɲɛ kɔnɔ yali diinɛ fɛn o fɛn mana ye diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ i bɛ kuma musow tɔgɔ la k'i bɛ musow bonya de yira k'a fɔ ni minɛcogo ɲuman ka kan i b'a ye k'i ye silamɛya kɔfɛma de ye o kɛnɛ kan. Silamɛya de ye diinɛ bɛɛ lajɛlen kɔn baara kɛli la silamɛya de ye société bɛɛ lajɛlen fana kɔn o baara kɛli la n'o de ye muso bonya yirali ye k'a wajibiya diɲɛma fana ka u ka muso minɛcogo ɲuman na min fana fɔlen ka ca siècle 10 ye fana. O tuma ɲɔgɔn kɔkɔ ma tɛ silamɛya ni organisation si cɛ nin baara kɛli la. Occidentaux ka hakilila n'u ka hakilila bɛ maa minnu na tuma dɔw la i b'a mɛn u da ko égalité cɛ ni muso cɛ parce que ko silamɛya kɔnɔ ko damakɛɲɛ tɛ cɛ ni muso cɛ. Tuma dɔw la u bɛ t'u fereke aya min na k'u b'o ta suratu nisa ye aya 11 Ala b'a fɔ ko li zakar mislu hazzil unsayayn ko ni tiɲɛ bɛ tila cɛmanw ni musomanw cɛ ko muso niyɔrɔ 2 ko k'o di cɛ kelen ma. O tuma occidentaux ka hakilila la nin tɛ égalité ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye mɔgɔ de ye a bɛɛ bɛ fa la a bɛɛ bɛ ba la a bɛna jɛ ka nafolo tiɲɛ ta k'a fɔ ko muso kelen niyɔrɔ k'o 2 de ka di cɛ ma. O tuma kuma dɔw la u bɛ t'u fereke n'o de. Nka fɛn min bɛ nana ye a misaliya bɛ olu yɛrɛ occidentaux ka fɛnw bɛɛ kɔnɔ. N'an y'a jate minɛ fonctionnaire minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la est-ce que u saraw ka kan wa? N'i ye président sara jate minɛ ka ministre sara jate minɛ ka député sara jate minɛ ka directeur sara jate minɛ ka planton sara jate minɛ est-ce que u saraw ka kan wa? U man kan mun na parce que bɛɛ bɛ ka sara i ka fonctionnement hakɛ de. I bɛ ka baara min kɛ ka da i jɔyɔrɔ kan i sara fana bɛ caya ka da o de kan. O de bɛ président sara caya ministre ta ye o de bɛ ministre fana sara caya gouverneur ta ye o de bɛ gouverneur fana sara caya a bɛ maatɔ minnu sanfɛ. Ni olu ma se ka damakɛɲɛ o tuma cɛ ni muso fana tɛ damakɛɲɛ munna ka da cɛ fana jɔyɔrɔ kan. Ala de y'an da k'an kɛ cɛ ni muso ye k'an bɛɛ bɔ ni kelen na ka furu daga ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye furu mɛn yɔrɔ o yɔrɔ cɛ ni muso de bɛ jɛ k'a kɛ. Mais aw ka ɲininkali kɛ ko ni furu bɛ kɛ ko yali cɛ bɛ furu nafolo ni hakɛ in bɔ ko muso ta ye joli de? Ala ye furu nafolo a gɛlɛya n'a sɔrɔ koya a n'a doni k'a bɛɛ ta k'a da cɛ de. Mais k'a sɔrɔ cɛ kelen tɛ se ka furu kɛ. Cɛ ni muso de bɛ furu kɛ. O tuma ka da cɛ k'o jɔyɔrɔ ninnu kan ani du nafakati fana bɛna dulon cɛ de la. O tuma Ala ye cɛ fana bila muso ɲɛ daraja la hali tiɲɛ tilayɔrɔ la.
ne kuranɛ lɛ ala b'a fɔ ko wa atu nisa sadaqatihinna nihlatan ay muso ka furu nafolo d'uma wajibi la fa in tibna lakum min an shay'in minhu nafsan fakulu hani'an mariya n'u yɛrɛ jɛna aw ma min na k'o bɔ furu fɛn na ka di aw ma k'a bɛ se k'o de dun jalaki tɛ aw ka min dunni ne hakili la ni hakɛ defan don hakɛ da ye nin ala de y'an da ka furu da ka furu nafolo doni da cɛw kun et puis a furu nafolo min fana bɛ sara ko muso yɛrɛ de ta don ko fa ta tɛ ba ta tɛ fo ni muso yɛrɛ jɛna ka min bɔ ka di min ma k'i k'o ta ne hakili la hakɛ defan kɔni dan ye o tuma o doni min dulonna cɛw la o de kama ala ye cɛw fana bila musow ɲɛ ka da dun nafakati tali kan ani fana ka da cɛw de bɛ furufɛn bɔ muso tɛ furufɛn bɔ occidentaux ka hakilila minnu n'u b'a ta i bɛna ye u ka kumaw kɔnɔ k'a jira k'a fɔ olu de bɛ hinɛ muso la olu de bɛ muso valeur da kɛnɛ kan olu de bɛ muso bonya parce que kuma dɔw la u bɛ kuranɛ ayaw de bɔgɔti kuranɛ ɲɛfɛ k'o kɛ hujja ye k'u ka hakililaw de yɛlɛ sanfɛ o tuma e min b'i ka diinɛ kɔnɔ n'i t'i ka diinɛ dɔn a bɛna k'e kɔnɔ k'e ka diinɛ in ma kuma nin fɛn ninnu u bɛ dalilu kɛ jumɛn ye k'a fɔ olu de bɛ hinɛ muso la n'u ka hakililaw ye silamɛw ka kuranɛ na ko ala ko wallati takhafuna nushuzahunna a bɛ siran muso minnu ɲɛ k'u bɛ n'u nun kɔrɔta yani ka muruti furu kɔnɔna na ko fa'izuhunna ala ko a y'u sigi a ka kuma n'u ye a k'u waju a kɛra i yɛrɛ bɛ kuma n'a ye i bɛ mɔgɔ bila ka kuma n'a ye ala kɔni ko fa'izuhunna ala ye méthode dɔw de di furu kɔnɔna na muso bɛ mara cogo min fa'izuhunna a y'u waju a ka kuma n'u ye wahjuruhunna fil madaji ni kuma ma min ye k'a ka séparation de corps k'u la occidentaux ne hakili la nin bɛ hali u fana ka sariya la olu ka séparation de corps ni silamɛya ta de tɛ kelen a bɛ dilan tigɛ u la wa o fana min bɛ kɛ o bɛ kɛ so kɔnɔ de mais kɛnɛma mɔgɔ kan'a dɔn fiyewu ko fɛn dɔ bɛ karisa n'a muso cɛ ala ko n'o ma ɲɛ ko wadribuhunna k'a ka sɔrɔ k'u bugo fa in ata'nakum n'u sɔnna aw ta ma fala tabghu alayhinna sabilan o tuma kana fɔ a bɛ dansago sira wɛrɛ boliw kan ko inna allaha kana aliyan k'a dɔn ala de ye masa kɔrɔtalen ye wa ala de ye masaba ye occidentaux ka hakilila ye muso man ka bugo den man ka bugo bi na an ka Europe yɛrɛ lajɛ ani Asie ni Amérique i ye muso min furu i tɛ se k'a bugo fiyewu n'i y'i tɛgɛ d'a kan hali k'i yɛrɛ fa o de ka nɔgɔ a ka t'i ko fɔ polisi la ye mais a nana k'u bolo mun ye ma'ishatan danqan ɲɛnɛmaya kurunin n'i y'a bugo a bɛna t'i ko fɔ polisi ye polisiw bɛ na e ka biɲɛ bɛɛ saisi ale kama n'a bɛ so kɔnɔ e de bɛ so sara i b'a balo i b'a fɛɛrɛ bɔ i bɛ tila k'a ladumuni a bɛ tila ka f'i ye muso in bɛ yɔrɔ min na i n'a cɛ mètre 100 hakɛ nin n'i yera o kɔnɔ don o don polisiw bɛ n'i nɔfɛ wa e b'i ka diɲɛlatigɛ baara tɔ bɛɛ kɛ o tuma o ɲɛsiranɲɛ ala dun ko k'a bugɔ a dun tɛ se ka to bugɔbali ye koyi o tuma pour que ka nin bɛɛ invité dɔw b'u ta faga k'a tigɛ de k'a kɛ frigo kɔnɔ k'a datugu est-ce que n'u tun jɛna ni ala ka fɔta in ye muso ka bonya bɛ jumɛn de la ala b'a fɔ aya wɛrɛ la wadribuhunna darban ghayra mubarrajin a y'u bugɔ la min tɛ jogini ye fadenya bugɔli tɛ o mais kuma dɔw la n'a dɔw ma funfu u tɛ sira ye fiye mais ala ko fadenya bugɔli tɛ wadribuhunna darban ghayra mubarrajin a y'u bugɔ la min tɛ kɛ dansago ni jogini ye a ka n'u bugɔ u ɲɛda fana na parce que u bɛ filɛni ye nka n'an y'o hakililaw to yen sango musow a finiw bɛ tigɛ a dununw bɛ fɔ a balaw bɛ fɔ mais n'u ye silamɛw ka hakilila to yen ka tugu occidentaux ka hakilila nɔfɛ muso danbe tiɲɛni n'a ka hakɛ tiɲɛni o b'o de kɔnɔ ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛya de ye muso kɛ fɛnba ye silamɛya de ye muso bonya yira diɲɛ na silamɛya de ye muso minɛ cogo fana yira diɲɛ na o tuma occidentaux mana na ni hakilila o hakilila ye u bɛ se ka tiɲɛni de don musow kunna u tɛ se ka ɲɛni don u kun fiyewu madama n'u ma tɛmɛ silamɛya ka tɛmɛ sira fɛ wa tiɲɛni bɛ se société bɛɛ ma ka satan égalité ko kuma min bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ka cɛ ni muso dama kɛ don dɔ la dɔ ye ne wele 92 an ye taali min kɛ 26 mars la
doine wele ka bo Amerique ka nyebe à la net kan ko malion bolendo ka ta terrain na ka fora ko code la famille ko égalité ko kuma minun bala ko ma jena ako nolu yo soro ko lu bu pande ku senseri ko parce que muso de bolu nye ko lu be muso ko itse ka bo itse ka nini itse ka shurundu min kada ya bo ke inye na itse ka bali parce que muso farsuko ya ereta oh mais bibi na ubi chugodi nyinama ya korone ubulu duzukaji de be fere ki fa mais itse ka hali fenfo muso e minga guna minga gwai nota abita plenty ki kama ka fiya menansi an tumbe korole minka ka ministre mana an fe ya muso be bugo abe korofo dlambe tikala ka haketo nimbebe ke pour que ka furu dlande ate dabo tieni kama fi o menu nana muso nege ka dondo de tajien kono ko e muso togola doyi ko de ka muso bunya yira jiena otma ni muso tuguru hakilla ko ka don ko o de yu dambe tien sababu yere na to parce que islamé muso mine de ka ke ko mi na fo dien yere brigidin folo chewo che ni bi fega ke maye bi folo fen folo jume na ko mina muso furu e ka dubi commencer yeni ibina muso do de nyini ka fara ika ino de bena denwolo alhamdulillah no bangi jara abena moden wolo che kele ni muso se ka chika ke quartier ka ke duguyi fo ka ke jamana idien betini otuma dien muso ke dien re brigide folo de ni tiebe mi nyini ka da pour que aka se ka dien la tike commencer nu ye tieni muso damakenye duwo du kono adonko dubiti ni ye tieni muso damakenye dugo dugu kono o dugu biti ni ye tieni muso damakenye jamana o jamana kono o jamana biti wani tieni muso damakenye na dien kono dien tili wajibi ala de yanda ala de bambedo ako ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim akwale de chewni muso da ka chew de sementia muso sanfe ku maradu muso maradu chew de bulu me aka ma ke gwansande ko ka dale are yere ala ka dachugo ka chew be buli mina mitanga nasongo nyini nasongo masorobi ngalombi tike namara ubike ko shibbe bike ko parce que muso doni de umbiko e ka muso blala doron sankilin ka laje otma tiede du spasma sigibai mais spasma yen muso de ale de bena joni muso inga nafakati ale de bena joni de unga nafakati ni ku ka klaka du maraba ni du de un kuma kenye iya dabo du tilide kama otma islamé muso ka don kerengerene na fon mana fo occidentaux fe ka 8 mars ko hakilala anga don ka nga dine a on de se ka waso na nga dine ananga kiraye ka fo ale de be ko ni hakela Khaybara minedu Zainab bint al-Haris al-Yahudiyya ale de posoni ke sugola kana de ala krama ba fe ka fa ay nyini ngali ke ko ala kray munde kala kayya fam yali ma se ka hine musula kan mbo ala kra ba fa ka kuma una ko fastausu bin nisai chew ay kuma nyogo fe muso ka kola ay nyogo bla hakilla nyumonka ay kuma nyogo fe muso ka kola ka kila ka foye sallallahu alaihi wasallam ko muso dlana galaka kolodla ka tse ka kle kuni ki ba kle ki ba kari ko karli ya furusali anga galaka laje ke ala de dali che nyuman ke bay ala ya dama den sura ya da ka kolo be da ka kle mais muna e galaka kolod parce que doulenye inde ba to galaka kolo se ka kono fe on protéger wa ba ka nyene ma yake abe kono fe on protéger ka doulento mais niki be galaka kle o koro e ko adama dengu ma bobli de otma ala kray misaliya de di amma muso kunga ni galaka kului koni ki ba kle ki ba kari ka karli ya furusali mashite min tate doni ngila me ala kray ko kiki munyaka kwa tina fo koni ki ba ke ere nyogona e ki be jako ala kray sallallahu alaihi wasallam u boto kala keleke yorodla muso be nyogome min sanfe nyogome gena e nyogome girini muso wi ala kira kama de ko rifqan bil qawarir hine verula ay muso ke ko verde na binabiti ne akilla hine ni droit défend o danko ne islamiyata e kan yishi muso ma
alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ hadisa dɔ la ko ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah ko diɲɛ damuta yɔrɔ de ye ko mais a damuta fɛn bɛɛ la ɲuman k'o de ye furumuso ɲuman sɔrɔli maa o maa mani damuso ɲuman sɔrɔli la fo k'i sa i tɛ k'o la n'o yera du min kɔnɔ o du bɛ du tɔw da n'o yera dugu min kɔnɔ o bɛ dugu tɔw da n'o yera jamana min kɔnɔ o bɛ jamana tɔw da mais n'u y'i nɛgɛ k'a fɔ i ni cɛ bɛɛ ye kelen ye muso tɛ se ka bugɔ a tɛ se ka neni ni cɛ ye tɛgɛ kelen k'i la i bɛ taa polisi la wallahi n'i y'i cɛ wele polisi la cɛ taalen kɔ i y'a dɔn cɛw ta ye waatinin ye o i bɛ muso min furu haliba n'i den tɛ i dɔgɔnin jugunin cɛ taatɔ don a ci fɛ hali a ti mɛn a bɛ taa ka jɔn de to e n'i denw n'i y'a wele polisi la wallahi den b'a si kɛ u b'a wele polisi la o tuma an bɛ min fɔ musow ye u ka hɛrɛ de bɛ silamɛya ka fɔta la silamɛya ye droit min d'u ma droit wɛrɛ t'o kɔfɛ parce que adamadenw daba masa o de y'u ka hakɛ defa occidentaux ka hakili la peut-être n'i y'o violer bɔ tɛ k'i kalama mais ala ka hakili la n'i y'o violer ala bɛ t'i sɛgɛsɛgɛ a la alikiyama jɔ o tuma an k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na musow k'a fɔ u ye fɛnba de ye diɲɛ kɔnɔ maa fɔlɔfɔlɔ min jeli bɔnna nin diinɛ in kɔnɔ silamɛya diinɛ nɔfɛ o ye muso de ye n'a bɛ wele ko Sumaya ala ka jɛma maa fɔlɔfɔlɔ min donna silamɛya la ka don kira jigi kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o fana ye muso de ye n'a bɛ wele ko Khadijatul Kubra maa fɔlɔfɔlɔ min y'a ka nafolo ta silamɛw mana bɔ jihadi kɛyɔrɔ la u joginen k'u furakɛ ala kama o ye muso de ye a bɛ wele ko Rafida o tuma silamɛya ma hakɛ foyi t'o musow ye n'u ye 8 mars d'a ma a y'a minɛ a y'a dunun fɔ k'a bala fɔ a k'a tɛgɛrɛ fɔ a k'a dumuniw kɛ mais a y'a fɔ k'anw ka diinɛ de ye bɛɛ kɔn muso bonyani Asma'u binti Yazid al-Ansariya ala ka jɛma ma don dɔ la a nana alakira sallallahu alaihi wasallam a sigilen ma a ka sahabaw cɛla a ko ala ka kira a ko ala y'i ci bɛɛ de ma i n'a fɔ ala y'a fɔ kuranɛ na inna arsalnaka ila an-nasi kaffa bashiran wa munzira n'i ci diɲɛ bɛɛ de ma Asma'u binti Yazid al-Ansariya a ko ala ka kira ala y'i ci cɛw ma cogo min na a y'i ci an musow ma ten a ko mais cɛw de bɛ taa jihadi kɛyɔrɔ la cɛw de bɛ taa janaza kɛyɔrɔ la cɛw de bɛ voyage kɛ k'a fɔ azi muhrim dɔ ka fara kan o t'a la u bɛ taa ka anw minnu to anw de b'an janto u ka nafolow n'u denw na k'u lamɔ fana an b'u denw wolo ka d'u ma an b'an janto an ka taafe bolow fana na anw k'o sokɔnɔsigi o tuma anw bɛna cɛ ninnu ka nin valeur ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di a ko a ka kuma in daminɛ na a ko ala ka kira a ko n ye musow ka ciden de ye ka n'i ma muso min bɛ kɔrɔnna min bɛ tilebi min bɛ ba min bɛ kɛɲɛka min bɛ tile la ani min tɛ tile la a ko n ye muso bɛɛ tɔgɔla ciden ye ka na i ma a ye nin fɔ min kɛ ala kira yɛlɛma k'a ka sahabaw filɛ a ko hal sami'tum maqalata imra'atin an diniha bi ahsan min maqalati hadhihi al-mar'a a delila ka muso ka kuma mɛn a ka diinɛ kun kan min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ ni muso ka kuma kan sahabaw ko ayi a ko Asma'u ma binti Yazid al-Ansariya a ko inna husna taba'ula ihda kunna ta'dilu jami'a ma zakart a ko a dɔ la kelen ka cɛlasigi kɛcogo ɲuman a ko i ye fɛn o fɛn fɔ a ko kelen pe b'a bɛɛ minɛ a fa o tuma ya rabbi ala k'a nɔgɔya n ye a faamuyali ɲuman bijahi nabi sallallahu alaihi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين